आज हम नॉन न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आपको समझाते हैं और मीनिंग के साथ। देखें, हर वर्ड की मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग हुआ करती है। तो चलें, आज टॉपिक है तालिबानाइजेशन ऑफ अफ़गानिस्तान, चैलेंजेस अहेड। तो हम देखते हैं द तालिबान्स विक्ट्री। विक्ट्री को अगर हम देखें दूसरा वर्ड, तो हम इसकी जगह पे हम दूसरा वर्ड लगा सकते हैं, ट्रिम्फ भी लगा सकते हैं। तो विक्ट्री का दूसरा वर्ड है ट्रिम्फ, TRIUMPH भी लगा सकते हैं। तो ट्रिम्फ का मतलब है विक्ट्री, दोनों का एक ही लफ्ज़ है। चेंज करें सिनोनिम्स भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखें, इन अफ़गानिस्तान हैज़ बिन वेल रिसीव्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने वेल रिसीव्ड है, इसका मतलब है अप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज करना, कि अफ़गानिस्तान की जो विक्ट्री है, ट्रिम्फ है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो तालिबान की विक्ट्री जो है उनको वेल रिसीव्ड, एक्नॉलेज किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है। किसने? बाय मेनी अराउंड द वर्ल्ड। तो मेनी का मतलब है मेनी कंट्रीज, स्टेट्स। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर भी कामा है और उसके बाद यहाँ पर भी कामा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो जब हम प्रेसी राइटिंग करते हैं तो ये नॉन इसेंशियल आइडिया है। इस सेंटेंस के अंदर हमने इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो है पाकिस्तान हमने डाल दिया है। तो जब भी कामा के अंदर कोई चीज़ आप देखें तो ये समझ लें कि ये नॉन एसेंशियल आइडिया होता है प्रेसी राइटिंग के हिसाब से भी। तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान कामा, ये आप अगर इसको हटा दें, इस तरह भी कह सकते हैं बाय मेनी अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज सेवरल जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पाकिस्तान के साथ साथ बाकी जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको एक्नॉलेज किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने रेड लाइन के अंदर मैंने पूरा जो ये फ्रेज़ है, आफ्टर सक्सेसफुली टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंट्री, उसके बाद यहाँ पे राइटर ने कामा का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, ये कामा का इस्तेमाल क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ जब भी हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो देखेंगे द तालिबान डिक्लेयर्ड। तो तालिबान ये जो है ये सब्जेक्ट है और डिक्लेयर्ड वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लास बनाते हैं। तो हम देखेंगे इससे पहले ये कामा इसलिए आया है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से इस्तेमाल है। तो ये दिस इज़ अ फ्रेज, आफ्टर सक्सेसफुली टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंट्री कामा द तालिबान डिक्लेयर्ड देयर विक्ट्री लास्ट वीक। तो हम आपने देखा कि लास्ट वीक यहाँ पे लगा हुआ है। तो लास्ट वीक इसलिए लगा है कि यहाँ पर राइटर ने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी हम लगाते हैं उसके साथ साथ एडवर्ब ऑफ टाइम का जिक्र करना ज़रूरी समझा जाता है। उसके बाद दे क्लेम्ड टू हैव विटनेस्ड द फ्रूट्स ऑफ देयर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस फॉर 20 ईयर्स। तो देखें, तालिबान ने क्लेम किया है कि और उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी है तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, ये हमारे 20 ईयर का जो नतीजा है, तो ये रिज़ल्ट है हमारे 20 ईयर्स की एफर्ट का। तो फार इसलिए लगा है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तालिबान्स डी फैक्टो लीडर। अब यहाँ पे डी फैक्टो का सेंस यही निकल रहा है कि एग्जिस्टिंग करंट लीडर जो है। डी फैक्टो के वैसे लेजिस्लेशन के हवाले से बहुत सारी मानी है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि डी फैक्टो मतलब करंट लीडर मुला ब्रादर। तो ये भी एक जो है ना नॉन एसेंशियल आइडिया है, करंट लीडर की एक्सटेंशन है। जस्टिफाइड द यूज़ ऑफ वायलेंस एंड प्रोक्लेम्ड दैट द तालिबान आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जब भी आप देखें प्रीपोजिशन के हवाले से तो ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं अपने नॉलेज की खातिर। तो रिस्पॉन्सिबल अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन उठाता है, फॉर द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री एंड द कंट्रीमैन। उसके बाद आप देखेंगे रेड लाइट के रेड वर्ड्स के अंदर जुबिलियंट ओवर द विक्ट्री। जुबिलियंट लफ्ज़ की मानी है खुशी का इजहार करना। तो फील हैप्पी ओवर द विक्ट्री, कामयाबी के ऊपर ये खुशी का इजहार करते हुए हाजी हिकमत। अनदर कमांडर ओपाइंड। अब यहाँ पे वर्ड है ओपाइंड। ओपाइंड लफ्ज़ की मानी है स्टेटेड और एक्सप्रेस्ड, आइडिया, ख्याल का इजहार करना। ये कह रहा है वी हैव वन द वार एंड अमेरिका हैज़ लॉस्ट। तो ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद है। इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद इसलिए है
کیونکہ یہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ اس کو کوٹ کیا گیا ہے آرٹیکل کے اندر. تو جب بھی ہم کسی کی بات کوٹ کرتے ہیں ایگزیکٹ, تو ان کو انورٹڈ کاماز کے اندر بند کرتے ہیں. اس کے بعد ہی اڈیڈ کاما, پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہی اڈیڈ, ہی مطلب حاجی حکمت علی کی بات ہو رہی ہے, ہی پروناؤن استعمال کیا ہے, تو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا ناؤن. تو جہاد از این ایکٹ آف ورشپ, تو اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہم جہاد کر رہے ہیں نا یہ ایک عبادت کا ایک عمل ہے, تو عبادت والا یہ عمل ہے جہاد کرنا. تو ورشپ از سم تھنگ دیٹ, ورشپ از سم تھنگ دیٹ ہاؤ ایور مچ آف اٹ یو ڈو, یو ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ. یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت وہ چیز ہے جس سے آپ کبھی تھکن محسوس نہیں کرتے, تو آپ کبھی تھکتے نہیں. تو طالبان's swift victory even compelled پرائم منسٹر عمران خان. اب سوئفٹ مطلب ہے کوئک, جلدی, یہ ویری فاسٹ وکٹری, ٹرمف, کامیابی. ایون کمپیلڈ, کمپیلڈ مینس ٹو فورس سم ون, کسی کو زبردستی فورس کرنا, مائل کرنا. پرائم منسٹر کو کہا کہ عمران خان ٹو سے دیٹ دا افغانستانس ہیو بروکن دا شیکلس آف دا سلیوری. تو افغانستان کے بارے میں جب یہ ودرا کیا امریکہ نے, تو عمران خان نے ایک بیان ریلیز کیا تھا کہ یہ جو ہے آزادی کے یہ جو غلامی کے جو شیکلس ہیں, پنجوڑ ہیں, ان سے آزادی ہو چکی ہے. تو ان کا خیال ٹوٹ چکا ہے. تو پریزز اسائڈ, اب یہ اس کا مطلب ہے ہم تعریف کو سائڈ تے رکھتے ہوئے, سائڈ میں رکھتے ہوئے, اس کا مطلب ہے پریزز اسائڈ, تعریف کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں, تو ان کو سائڈ کرتے ہوئے افغانستان اینڈ نیبرنگ کنٹریز ول سون بی فیسڈ وتھ سیورل آبسٹیکلس. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور جو اس کے ساتھ بارڈر سے جو کنٹریز ہیں ان کو سیورل آبسٹیکلس کو فیس کرنا پڑے گا. آبسٹیکلس کا مطلب ہے ہرڈلس, مشکلات, اور ہنڈرنسز, کنسٹرینٹس, رکاوٹیں. They will need to tend to these at their earliest to ensure smooth running of affairs in the country and peacekeeping in the region. Ensure means یقین دلانا, peacekeeping مطلب سکون والی زندگی ریجن کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان's outlook, طالبان کا جو پرسپیکٹو ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول از دا utmost challenge in the context. utmost مطلب ون آف دا بگیسٹ, بہت ہی biggest challenge in the context. طالبان are not a localized phenomenon. یہ طالبان کوئی پاکستان یا اس کے سراؤنڈنگ نہیں ہے, but a mindset espousing an ideology that transcend boundaries. تو ایک آئیڈیالوجی ہے دماغ کے اندر جو ایک اسپاؤس کی جا رہی ہے, مطلب نرچر کی جا رہی ہے, سوشلائز کی جا رہی ہے ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ ایٹ انٹرنیشنل لیول. دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ طالبان بہت خطرناک ہوتے ہیں. And that transcends means transfers, spreads, wide spreads, boundaries سے باہر, پاکستان سے باہر, جو بھی دنیا کے ممالک ہیں ان سے بڑھ کے جو جا رہی ہے طالبان کا نام. اس کے بعد therefore, اب یہاں پہ رائٹر نے کاما استعمال کیا. اچھا جی, یہ کاما استعمال کیوں کیا ہے therefore کے بعد؟ اس لیے رائٹر نے استعمال کیا ہے کیونکہ therefore is acting as a connector. کنیکٹر کے بعد رائٹنگ میں ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. therefore organizations like الشباب operating in Somalia, الشباب جو آپریٹنگ کر رہا ہے صومالیہ میں, is also applauded the Taliban's victory. applauded لفظ کی معنی ہے appreciated, extolled, تعریف کرنا, praised, تعریف کی ہے Taliban's victory even though they have no apparent connection with them. apparent مطلب clear connection. even صومالیہ نے جو لائک الشباب جو آرگنائزیشن ہے اس نے طالبان کی کامیابی کو ایک سہارا ہے. ایون ان کا جو کوئی تعلقات کلیئر نہیں ہے طالبان کے ساتھ, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سارا جو ہے کی ہے. طالبان ہیو اے ہائرارکل اسٹرکچر. ہائرارکل مطلب خاندان سے لیتے آ رہے ہیں یہ, جیسے مولا عمر, اس کا بیٹا, اسی طرح اسٹرکچر دیٹ از امبیوڈ ود آئیڈیالوجی آف اسلامک شریعہ. امبیوڈ مینس انٹرینچڈ, جو اس کے اندر گھسی ہوئی ہے یہ ہائرارکل جو اسٹرکچر ہے طالبان کی آئیڈیالوجی آف اسلامک شریعہ کے. 10 کنیکٹر کے بعد کاما, یہ کنیکٹر رزلٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 10 the concept of human rights, comma, which includes, اب the concept of human rights which includes, کاما ڈال کے یہ فریز کا الگ الگ استعمال کیا جا رہا ہے.
तो the concept of human rights phrase, which includes women rights, is also based on the framework of Islamic Sharia. Taliban believe in caliphate in which Amirul Mu'minin enjoys the ultimate authority. तो इसी तरह आपने डांड को जो है इस तरह से आपने चीज़ों को पढ़ना है. अब यहाँ पे ये येलो लाइन के अंदर है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू अधेयर टू दोहा एग्रीमेंट. अधेयर मीन्स टू फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो, किसी चीज़ को करना, मानना. तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है. तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं सारे, हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. और इट्स क्वाइट गुड एंड अ वंडरफुल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. तो यहाँ पे देखें लास्ट वर्ड बता रहा हूँ कि एमुलरेट मीन्स किसी चीज़ को बेहतर बनाना, ताल्लुकात को बेहतर बनाना. जो एग्रेसिव ताल्लुकात होते हैं, ख़राब होते हैं, तो उनको मज़ीद जो है एग्रेसिवनेस को कम करके सही ताल्लुकात को बनाना, इसको जो है एमुलरेट कहा जाता है. तो डिक्रीज रिलेशंस विद वन अनदर. उसके बाद लफ्ज़ आपने देखा कन्फर्म मीन्स टू मीट द स्टैंडर्ड्स, मयारात पे उतरना. टू मीट, टू फुलफिल. आइसोलेशन मीन्स अलग करना. डिटैच देमसेल्व्स मतलब टू फ्री फ्रॉम समथिंग. तो ये सारे वर्ड्स हैं. शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.